Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más a casa. Montgomery al Día, su programa oficial del gobierno del condado de Montgomery, galardonado a nivel nacional. Y como cada martes a las 12 de la tarde, acá su presentadora y portavoz hispana de este condado, Lorna Virgilí. Hoy estamos acá, pues, de lujo en nuestro condado. Tenemos con nosotros nada menos y nada más que a nuestro ejecutivo, Mark Elrich. Bienvenido. Buenas tardes, Mark. Buenas tardes. Estoy muy contento de estar aquí. Qué bien, me too. Yo también estoy muy contenta de que nos acompaña nuestro ejecutivo y vamos a estar conversando con él precisamente sobre sus primeros 100 días como ejecutivo en el condado de Montgomery. 100 days, just celebrated just a few days ago. So we're going to be chatting about that and of course about your fiscal year 2020 operating budget. So vamos a hablar con nuestro ejecutivo de sus primeros 100 días acá como ejecutivo del condado de Montgomery y también del presupuesto operativo del condado para el año fiscal 2020. So let's start with 100 days. Do they feel like a week or do they feel like 100 years? They feel less than 100 years, a lot more than a week. It was a pretty long time and it was kind of nonstop. Let us hear about it, about the 100 days. What would you say were the biggest challenges, from the get-go when you got into office, and the highlights of being the county executive for, the first 100 days? So, you get elected in November and you're waiting to take office. December 3rd comes, you take office. December 4th, somebody says, you've got to come in and have a meeting at 4 o'clock. And I'm saying, okay, great. And then I walk into the meeting and it's, last year's budget was short $40-something million, and we have to make cuts in this year's budget in order to make up for it. And so I started my that was term. A kickoff. It was like, okay, now you got to figure out how you're going to cut departments and save $40-something million. And then a couple of weeks later, we're dealing with the capital budget. Capital is what builds schools. Exactly. Let me go ahead and translate real quick, Mr. Elrich. Básicamente le preguntaba, esos primeros 100 días como ejecutivo del condado, si se habían sentido como una semana que fue volando o si se habían sentido como 100 años. Él dice que ni de un extremo ni del otro, pero que ese sí ha sido ocupado. Ganó las elecciones en el mes de noviembre, juramenta oficialmente al puesto el día 3 de diciembre y al día siguiente, el día 4 de diciembre, le llaman a una reunión de emergencia a las 4 de la tarde para notificarle de que había un déficit. Faltaban más de 41, casi 47 millones de dólares en el presupuesto del año fiscal anterior. So I deal with that. Couple weeks later, we're doing the capital budget. That's the money for schools and roads, bridges, that kind of thing. And they're looking at it, and normally this is a year when we just make small changes. And this year was like, we've got a $100 million problem, and so you need to cut. That's a big problem. That was a big problem, considering the thing was a little over $300 million. So now we go around and we rebalance that. Let me translate that. So, básicamente, después 2 semanas más tarde, otra reunión para llamarle a dejarle saber que lo que es el presupuesto de infraestructura del condado, este es el presupuesto encargado de la construcción de puentes, de carreteras, de los colegios, había un déficit de casi 100 millones de dólares, un gran problema. Así que así fue básicamente como comenzó su primer término de ejecutivo del condado de Montgomery. 47 millones de dólares de déficit por un lado y otros casi cerca de 100 millones en el presupuesto de infraestructura. So I deal with that, and a couple of weeks ago actually, we hear from the state that their estimates for how much tax money we would get had to be reduced by $80 million. También hace un par de semanas, básicamente, el recibió noticia por parte del estado de Maryland de que los ingresos que íbamos a recibir de contribución del estado al gobierno local del condado de Montgomery, pues iba a estar recortado en $80 millones. Another $80 million. Yes, and so we were already trying to close a gap, and all of a sudden the gap
gets wider. And so it's kind of continued that way until Friday, where numbers kept changing and we kept getting new information and we're trying to put together the budget. And then on Friday, it was over. Exactamente, eso básicamente eso continuó hasta el viernes, precisamente de la semana pasada, donde recibieron las cifras finales por parte del Estado. Hasta último momento se estuvo pues ajustando las cifras, los números, para poder lograr presentar lo que es su presupuesto recomendado al Consejo del Condado de Montgomery para el año operativo del 2020, que comienza el 1 de julio. So let's talk about that budget that finally happened. It's a 5.76. I'm dyslexic with numbers. Yeah. Okay, $5.76 billion, un presupuesto operativo de $5,765 millones. Priorities, education. Priorities. We increased school funding by $51 million. We gave them a maintenance of effort plus a couple of $1 million above that. There's some gap between what they asked for and what we gave them. Same's true with the college. We gave them maintenance of effort. Let me talk about MCPS first. Yeah. Con las escuelas públicas del condado de Montgomery, el presupuesto de las escuelas es de $2.65 billones. Básicamente se le dio $51 millones adicionales a las escuelas públicas del condado de Montgomery, por encima de lo que requiere la ley estatal de mantener el esfuerzo de las localidades en la contribución a las escuelas públicas, con una diferencia por debajo de lo que pedía la Junta de Educación. Yes. So, 100% of maintenance of effort was funded, slightly below what they asked for in total, but it's not a lot of money difference. And we gave the county council $10 million, which no county executive's ever done before, and said, use this $10 million where you think you should put it. So if there's a decision to close the funding in the schools or give Montgomery College a little bit more money, they've been given enough money probably to do that, and hopefully to do a couple other things. A las escuelas públicas, pues como explicaba el ejecutivo Mark Elrich, estamos conversando con nuestro ejecutivo Mark Elrich, el tema del presupuesto para las escuelas públicas, que se le dio un poco menos, unos 10 millones, 12 millones de dólares por debajo de lo que pidió la Junta Escolar al condado de Montgomery. Pero el ejecutivo, el presupuesto que presentó hacia el Consejo, tiene unos fondos de 10 millones de dólares, que es primera vez que un ejecutivo pone estos fondos que no están designados a ningún proyecto en específico para que el Consejo, por su cuenta, decida cómo utilizar los fondos. Son fondos que ellos pueden utilizar para añadir al presupuesto de las escuelas públicas o quizás del propio Montgomery College. So, the really good news is that, we took $7 million and started funding early childhood education. Yeah, let's talk about that. Let's expand on that, because that's one of the topics that perhaps is going to impact in a positive way the Hispanic community. Yeah. $7 millones por primera vez este año fueron dedicados precisamente a la educación temprana de los niños. Estamos hablando de niños antes de llegar al preescolar. So let's talk about that initiative that was launched just a few weeks ago. So one of the things that we, and I mean by we, the community, the school community, teachers all know, is that children who don't come to school ready to learn Algo que se struggle. sabe es que muchos de los niños, cuando llegan al colegio, que llegan al preescolar, no están capacitados, listos, preparados para aprender. And we know that a lot of families don't have the opportunity to put their children in quality childcare or early childhood education. Y sabemos que muchas familias pues no tienen los recursos para poner a sus hijos en cuidado infantil, el cual incorpore educación. And it's become really, really expensive. The typical cost of a year for a child in early childhood education program is $20,000 to $24,000 a year, which is astounding. Y es que verdaderamente esto se ha convertido demasiado caro para muchas familias, porque un cuidado infantil que involucre currículo educacional de aprendizaje para los niños, pues eso cuesta aproximadamente entre $20,000 a $24,000 anualmente. And the importance of all this is that we have about half our students are starting school unprepared or inadequately prepared to learn. Y el resultado ha sido que
por lo menos la mitad de nuestros estudiantes entran al colegio, empiezan la escuela primaria, el preescolar, no lo suficientemente preparados para aprender, para continuar el aprendizaje. So this is a classic case. So you can pay now or you Or can pay pay later. later. And if you pay later, you're going to pay more than you pay now. And so we believe that if we can get students ready to learn early and have them start school on a level playing field with everybody else, that they will stay at a level playing field and be able to progress along with their peers. Peers. Este es el caso de o se paga ahora por adelantado o se paga más tarde. Si los niños no entran capacitados para aprender, pues obviamente se rezagan y la idea es que los niños entren al preescolar ya al mismo nivel de aprendizaje que los otros niños. But the consequences of not doing this are that you have a lot of students who are going to need remediation as they go through school. Claro. And it tends to be not just remediation for a year, but remediation for years. And so the cost of that is actually more than the cost of doing early childhood. Básicamente, los muchachos que entran ya originalmente en el preescolar sin una base académica, pues se van rezagando y van a necesitar lo que es trabajo remedial a través de los años, no por un año, pero un año y otro año consecutivamente, y eso al final de la jornada es más costoso. Question is, why wasn't it done before? Money. money. it's- But you it's- found the funds. You found it. But we didn't find enough to do You fi- everything. We started $7 million. It's a down payment. We're going to add El some. enganche inicial en español. We'll add hundreds of students, but we won't get to the thousands of students that we need. But the other thing we discovered in going through this process is that even if I had the money, we don't have places ready to put the students next year. And so we're going to take this year to begin a process of evaluating where are the places that we can open up new centers, how can we work with existing providers and let them know that we're going to have places where they can expand. Yo le preguntaba al ejecutivo, bueno, ¿por qué no se ha hecho esto anteriormente? Pues obviamente ha sido el tema dinero y no es solamente dinero, es el tema de dónde vamos a poner a todos estos niños para que se capaciten antes de entrar al preescolar. Esta es una iniciativa de 4 años, let me give a little bit of background on it. Es una iniciativa de 4 años, lo que se ha hecho ahorita es $7 millones para arrancar el proyecto. Como dice el down payment, se ha puesto el enganche inicial para arrancar este proyecto. La idea es que 600 niños de nuestra comunidad comiencen este programa en el próximo año, hasta febrero del año próximo, comiencen en este programa, pero también hace falta los educadores, obviamente. Entonces se está identificando dentro de la comunidad centros donde estos niños se puedan instalar, matricular para comenzar el programa de educación temprana. So originally, when the press event was launched on Mr. Elrich, you talked about identifying about 50 centers, existing centers, to work in the community, get them ready to absorb the 600 goal children Right. that you have. Has that started already, or you have to wait for budget approval? Well, we're starting some of the work on rules and regulations Okay. to make sure we can do this. We're partnering with some of the nonprofits and folks who have been trying to bring this together. There's a group called Montgomery Moving Forward, which has played a big role in trying to roll this out and identify it as an issue that's a priority. So we're working on it even as we're waiting for this thing to go through the process and give us a final budget. But I feel pretty good because this was a priority of mine, but also a priority of everybody who ran for the council. On the council. So this is our chance to actually do what we said we wanted to do. Ajá. Básicamente le preguntaba a él si esto es un proyecto que ya están dando, identificando los centros donde los niños pudieran ir. Me dice el ejecutivo que ya se ha comenzado a trabajar en las reglas y regulaciones de este proyecto con algunos de las entidades en el sector sin fines de lucro, incluyendo la entidad Montgomery Moving Forward, pero también le preguntaba si había que esperar por la aprobación del presupuesto. Obviamente sí, por el tema oficial de los fondos, pero es un tema
que en la campaña, pues prácticamente todos los que se postularon y ganaron apoyaron, and they were all there at the press event unanimously. So it should go through fairly easy in county council. I think it'll go through, and I think we will get the work done to make sure we can do the expansions and lay the groundwork for what we hope to do over the next 3 years, was continue to expand things to scale. In my time on the council, I was always frustrated because we'd do things and we'd talk about what we were doing, but we'd also discover that what we were doing was just a tiny portion of what needed to be done. And I felt this is one thing that is seriously important, and if we're going to do it, we have to get it done right, and we've got to do it at scale. Básicamente me compartía el ejecutivo Mark Elrich el tema de que durante el tiempo que él sirvió como concejal en el condado de Montgomery, parte de sus frustraciones era que se querían hacer las cosas, pero que no se lograban hacer del todo porque no se sabía cómo va a hacerse. Fundamentally resources, basically, right? Al final de la jornada, todo que ver con el tema del dinero, y este es uno de los temas que sí se puede avanzar. So we're talking about 600 children for the first year. It's a 4-year action plan. Is that goal going to increase on a yearly basis once you have the foundations and the rules and regulations? Because we estimate there are about 30,000 kids in Montgomery County that are coming, or that age bracket and coming from economically vulnerable households. So, what is your personal goal? Obviously, 30,000 is going to be very difficult in the first 4 years, but it's going to be difficult, but I'm not going to say impossible, because one thing is the state has stepped up in a big way its participation in early childhood. And so their plans are to be able to fund up to 60% of early childcare costs within the next, I think it's 4 years. And this week, they're in the process of passing a very large tax credit for people who have put their kids into early childhood programs. So there are two other sources of money that we weren't looking at, and I think that it's likely that we're going to have more resources than we've ever had to deal with this. Le preguntaba yo que cuál era su meta, porque inicialmente para este proyecto de acción en el condado de Montgomery, pues son 600 niños. En los años venideros se estima que tenemos unos 30,000 niños que vienen de casas de familias de escasos recursos. Pero nos comparte nuestro ejecutivo Mark Elrich el tema de que el estado de Maryland pues ha hecho el compromiso de contribuir a través también, no solamente de fondos, pero créditos tributarios, de una manera mucho más elevada en los próximos años. Así que es muy posible que se pueda lograr la meta de que todos los niños puedan tener el acceso a la enseñanza, a la educación temprana. Let's transition to some other topics from the budget. Let's talk about transportation, which it's near and dear to you. Right. BRT. Right. Flash. Yeah. So. And then housing. Okay. We're starting with Flash. Let's start with Flash. So it's eventually it's going to be the name of our BRT system, but we're putting Flash buses on Route 29, which is a good thing. Estamos hablando ahorita del transporte público, de los autobuses veloces, la ruta que se va a llamar Flash. Y le decimos veloces porque tienen un carril designado en la ruta 29 desde Burtonsville hasta el downtown de Silver Spring, no necesariamente porque vayan a alta velocidad, son rápidos porque tienen un carril designado. Right. So the part above White Oak is going to be on the shoulder and out of traffic, but the part below White Oak in the Silver Spring right now is in mixed traffic. It's going to be mixed with traffic. And I told people you can't call it bus rapid transit unless it's actually That's the way it's bus right rapid now. transit. So we're starting on a light version of it, and hopefully when we start dealing with what I believe we'll be able to do with putting it in the median. So before getting to White Oak, antes de llegar a White Oak, tienen carriles designados. Una vez que van entrando a la zona del centro de Silver Spring, pues ya se mezclan con el tránsito de la zona. Lo que quiere decir que no son necesariamente veloces ni rápidos, porque desaceleran un poco a la hora de llegar a Silver Spring. Okay. So I wanted to be honest, because I didn't want to start calling it something it wasn't that it wasn't going to be, because then people will say, well, it's not going as fast as I thought. And you don't want to say this is bus rapid transit when it's not what really bus rapid transit is. So we're going to get there. This line is easily upgradable. We're looking at a couple of other lines
that we can implement, and it's really important for economic development. Para el desarrollo económico es importante el nombre, ¿no? De que si son veloces, son rápidos. Una vez que llega la congestión vehicular en la zona del centro de Silver Spring, es algo que aún vamos a trabajar en ese tema, pero lo importante es que se están considerando otras dos rutas similares también en el condado. So you're talking about 355 in Veers Mill? Veers Mill. Okay, Veers Mill, la zona de Veers Mill. And also, I mean, the state has now said they'll look at the Corridor Cities Transitway, which is a big deal because we have all this development up there people are hoping for around Science City, our most important economic development Exacto. area. And Y if también we- en la parte norte del condado, donde el Estado pues ahorita está haciendo en ese corredor bastante de desarrollo de construcción. Y tiene So- que ver con el desarrollo económico y urbano. So the state was displeased with the way we had designed the route for the system, and so they said they weren't going to fund any of it. And so I've been working with the state to come up with an alternative way of locating the buses in a route that the state. This is Up County. This is Up County. Up County. Okay. But the state is right. I mean, this is the frustrating thing. What we designed wasn't rapid. And the state said, we're not giving you money for something that's not rapid. El Estado pues vacilaba un poco en cuanto a aportar fondos para el sistema de autobuses quizás de la movida un poco más rápida en la parte norte del condado de Montgomery, porque el Estado pensaba que no eran verdaderamente autobuses rápidos, pero que han comenzado las conversaciones entre el Estado y el ejecutivo Mark Elrich para encontrarle una solución, y él estaba de acuerdo con el Estado de que verdaderamente no eran lo suficientemente rápidos para transporte. Yes, so I was very happy. I mean, the state was right, and sometimes we have to listen to other people, and this was one of the cases where it's worthwhile listening to them, and because we're listening to them and working with them, we're going to get funding again. Yay. This is going to go back. This is going to go back in the projects the state's going to help us with, and that's a big deal. Pues el logro ha sido que, bueno, escuchamos las opiniones que tenían, ¿no?, los funcionarios del estado de Maryland, hemos colaborado con ellos y ahora pues vamos a tener los fondos para poder desarrollar un tipo de transporte que sea un poco más rápido, más veloz en la parte norte del condado de Montgomery. Let's transition real quick to housing, Mr. Elrich. Yeah. Housing inspections, your budget proposes additional funding for the Department of Housing and Community Affairs, especially for the topics of inspections in multifamily rental units in the county, et cetera, the hiring of more inspectors and so forth. So this is a question that has been asked before. Do you want every single multi-renter property fully inspected in the county? This is also near and dear to you because while you were in county council, well, you were the author pretty much of tenants' rights. So look, there are buildings where you have landlords who maintain them pretty reasonably. Okay. Le preguntaba sobre el tema de la vivienda. El presupuesto añade fondos para la contratación de más inspectores para los edificios, el tema de códigos de viviendas, y nos comenta el ejecutivo. Right. So if you're maintaining your buildings and you don't have a lot of violations, you shouldn't have to go through a rigorous regime of inspections. Hay unidades de alquiler que básicamente pues los dueños, los propietarios o los gerentes, los administradores la mantienen bien. Entonces, bueno, si están bien mantenidas no hay la necesidad de inspeccionarlas completamente todo el tiempo. On the other hand, we have some landlords who've Por otra just parte, made a mess out of their property, and they have people living in very, very difficult circumstances. tenemos otros propietarios de vivienda que pues no las mantienen y tienen a las personas, a los inquilinos viviendo en muy malas circunstancias. And I know that, the Hispanic community knows this issue really well. Y yo sé que los hispanos, la comunidad hispana acá en nuestro condado conoce este tema muy bien, Because they live in a lot of these older buildings that are in really poor shape. porque ellos viven en algunas de estas unidades que son antiguas, que están pues en malas condiciones. And they're afraid to, ask inspectors to come in and inspect because they're afraid that because of their status, they might wind up in the hands of ICE. Y a veces, en muchas ocasiones, pues tienen temor de llamar a los inspectores a venir a inspeccionar las propiedades, porque a veces tienen temor de que quizás puedan llamar a las autoridades migratorias. So we're gonna deal with that, and we're gonna inspect buildings that need to be inspected 100%.
And if I have to inspect 100%, it's going to be more than once a year until they show that they're going to take care of the buildings, and then we can go back to a more normal inspection regime, which I hope people realize and then help us get to quickly. Y básicamente pues vamos a inspeccionar al 100% aquellas unidades que sean necesarias y regresar, pero esperamos que las personas se den cuenta de la necesidad de mantenerlas, mantenerlas. Right. Okay, we have about 4 minutes left, Mr. Ehrlich. Let's talk about Census 2020. Yeah. It seems like it's a lifetime away. It's exactly a year away. Yeah. We need pretty much everybody in Montgomery County to be counted. And with the political climate and also with online census questionnaire, Right. which is going to be the initial thing that most county residents, that we all in America are going to get, the invitation to participate online. It's going to be challenging for some communities. Do you want to send a message to the Hispanic community about Census 2020? I want people to not worry, even though the person, you've got a president who's trying to put a question on there, which hopefully is going to be determined to be illegal. Right now, I think it's 2 courts now have said you can't ask a citizenship question. The truth is, even if they ask the citizenship question, it's hard to identify who answered it because you don't do 100% census. So you don't know who living in which unit in which apartment building is a non-citizen. But you could tell if they had the information areas that had higher concentrations. Preguntaba sobre el tema del censo del 2020, que se va a llevar a cabo pues exactamente en un año. Va a tener algunos retos, la pregunta sobre la ciudadanía, el clima político y también qué va a hacer para comenzar un censo electrónico. El ejecutivo Mark Ehrlich nos dice no tener temor. El tema de la pregunta, pues eso aún está en los tribunales. Sabremos una decisión, the question will know by June. Tendremos una decisión para el mes de junio quizás, pero lo importante es la participación. Y si la pregunta permanece, pues obviamente no se va a saber exactamente dónde, en qué unidades. So what you're saying is that basically for the census purposes, if a question remains, what do you say, neighborhoods? You'll know areas where there are lots of people who aren't documented, but you won't know exactly who. Because the census never collected data at Exacto. this is my door, this is who I am. But it's made people afraid. Because he has no good intentions. De la manera que el censo recopila la información, no va a ser necesariamente que se va a ver áreas donde quizás hay más personas que son ciudadanos y áreas que hay personas que no son ciudadanos. Son las áreas, pero no es necesariamente la puerta, la casa de fulano. Hay una persona que no es ciudadano. So the importance, though, this is why people have got to realize we have to have you registered because it determines the number of members of the House of Representatives we get. It determines the number of seats we get in the state legislature. All kinds of funding formulas. And funding. La importancia del censo, la participación, es algo que siempre recalcamos. Obviamente, pues impacta directamente lo que son los escaños a nivel de puestos en el Congreso de los Estados Unidos, también escaños en tema de la legislatura, la Asamblea Estatal del Estado de Maryland y obviamente fondos para nosotros acá en el gobierno local del Condado de Montgomery. Okay. It's 2:30. We have to say goodbye. Amazing. Time flies. We can sit here and chat about everything. There's so much we didn't talk about, but it's all good. Se nos ha agotado el tiempo. Exactamente. Se nos ha agotado el tiempo con el ejecutivo. Ya se nos agotó la media hora. But a final thought, because you'll be here in the next couple of months again. But a final thought. So I want to return to the census for my final thought because this is so critical for whether we get enough money for schools, whether we get enough money for social services, for so many things that affect all communities, but in some ways affect some of the immigrant communities even more profoundly because they're more likely to be lower income. It is important that we get every dollar that we can get so we can help. Lo último que tiene que decir el Ejecutivo, la importancia de la participación en el censo, algo que vamos a estar recalcando a través de los próximos meses, pero tiene que ver obviamente con los dólares que recibimos para los presupuestos de los servicios sociales que se dan, servicios donde en muchas ocasiones se benefician nuestras comunidades minoritarias en el condado de Montgomery. Gracias por esa sintonía. Thank you, Mr. Ehrlich. Gracias por
Muchas gracias por la oportunidad de hablar con el pueblo. Muy bien, muy bien. Thank you. Gracias a ustedes. Regresamos el próximo martes. Y hasta aquí su espacio, Montgomery al Día.